Dobrodošli na moj kanal Dejko Veca i u moju kreativnu kuhinju na još jedno druženje. Danas sam pravila poslasticu koja podsjeća na detinjstvo kada smo se sa sankanja smrznuti vraćali, a majka nas dočekala sa mirisnim buhtlama punjenim domaćim džemom od šljiva. Pravila sam postne buhtle koje su idealna poslastica za celu porodicu, a sastojke imamo uvek u kući, pa evo razloga da još jednom ostanete na mom kanalu i pogledate video do kraja. Za postne buhtle će nam biti potrebno 330 ml mlake vode, oko 600 g brašna, 60 g šećera, 50 ml ulja ili margarina, kora limuna, prstohvat soli, 20 g kvasca i 1 vanilin šećer. Svi sastojci koji su nam potrebni bit će napisani u opisu ispod videa, pa da krenemo i obradujemo naše najmilije. Najpre ću u mlakoj vodi izmrviti kvasac, dodati kašikicu šećera, 3 kašike brašna, dobro promešati i ostaviti 5 minuta da se kvasac aktivira. Sada dodajem preostali šećer, 1 vanilin šećer i ulje. Rendam koru limuna koji sam prethodno oprala u vodi sa sodom bikarbonom. Dodajem prstohvat soli i dodajem postepeno prosejano brašno. Ovdje imam 600 g, vidjet ćemo da li ću svo brašno potrošiti. Dok vi ovo gledate, želim da vas pozovem da me zapratite i na taj način podržite moj kanal, a pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom novom videu. Sada ću testo premesiti na radnoj površini i dodavati brašno po potrebi. Potrošila sam oko 580 g brašna. Testo je fino i meko i sada ću pouljiti posudu i ostaviti testo da naraste. Kod mene je toplo u kuhinji i treba mu 20 minuta. Testo je fino naraslo i sada ga delim na 15 delova. Ja volim da buhtle budu jednake veličine, pa ću testo meriti i svaki deo je bio oko 67 grama. Formiram loptice, pokrivam ih folijom i ostavljam na 5 minuta da se testo odmori.
Podmazujem formu za pečenje uljem. Moja posuda je veličine 24 x 34 cm. Svaku lopticu malo razvučem i filujem džemom. Ja sam koristila domaći džem koji sam kuvala ove jeseni i možete na mom kanalu pogledati na koji način sam napravila ovaj predivan džem koji podsjeća na detinjstvo. Kad sam popunila loptice, prskam ih vodom, pokrivam folijom i ostavljam 15 minuta da testo naraste. Uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni. Testo je dovoljno naraslo i sada ga premazujem otopljenim margarinom. Stavljam posudu u zagrejanu rernu i pečem buhtle 25 do 30 minuta, sve zavisi od vaše rerne. Pazite da vam odozgore ne pregore. Moje buhtle su se pekle tačno 30 minuta. Sada ih tako tople premazujem otopljenim margarinom. Pokrivam ih na 10 minuta da razmekšaju. Ljudi moji, ne mogu vam opisati kako cela kuća divno miriše na sveže pecivo i podsjeća na bezbrižno detinjstvo. Posipam buhtle šećerom u prahu i moram odmah da ih probam. Pogledajte koliko su mekane i ukusne kao pamuk. Isprobajte ovaj jednostavan recept i napišite mi vaše utiske. Na Facebook platformi možete postati član moje grupe Kreativna kuhinja i uživati u kreativnim receptima. Hvala vam od srca ako ste odgledali moj video do kraja. Zahvaljujem svim mojim prijateljima, kumovima i rođacima na bezuslovnoj podršci. Do novog druženja, sve vas pozdravlja vaša Deko Veca.